आज फास्ट टाइम केक निजे लिपाराणी बनई आज लिपा तमें बनईच केक शिखिबार गोटे ये पुणी लीनु फास्ट टाइम केक बनइले शिखिले पुणी निज हजबैंड रो केक कटिंग करेंगे बर्थडे राजा को केक कटिंग हम राजा को हैप्पी बर्थडे आज लिपा केक बनई निजे नहीं आसान कौन बापा जन्मदिन पुआ भी बर्थडे अरे बापा जन्मदिन पुआ भी चलुनी तुम कौन जानी तू आजिकल छुआ सागर आजिकल जोरा चलती से तू पाइचु केक बनई तू ये क्या ना लिखाई से कौन देखो ये कौन लिखाई लिपाराणी षडंगी ने कौन लिखाई हाँ केक केक बनई सर्टिफिकेट पाईगले लिपाराणी षडंगी देखो लिपा मस्त केक बनई नाली नाली को थाम तसना रोस्ट है ना रोजेट ता ना लाली लाली तुम झियो पिला है तो ता तमे तांगा पई करछ गोटे तू तो इधर पकई तू ही अच्छा मैजिक कैंडल बाप रे आउ लिपा तमे एडी केस तमे एडी केस हां ठीक अछि मोबाइल ठीक नहीं करो ना ए भाव जो कर हमको मोबाइल दनियो फोटो तमे फोटोडा उठो मिसी माने फोटोडा साई बस रे कैमरा दियो फोटो वीडियो वीडियो कर जा से कोन नहीं ले बोलता तू बस ये हमको मोबाइल जा राजा मोबाइल बस छे बस के देखी नहीं ठिया आई तो किछ असुविधा नहीं एटा वीडियो करले फोटो कर देबी माने वीडियो ऑन करछ हां नहीं नहीं ऑन करियो मैं इधर फोटो बंद कर देबी हैप्पी बर्थडे कौन राजा अंकल का हैप्पी बर्थडे राजा हैप्पी बर्थडे टू यू हाँ हेला हेला केक केमती जीवो ए टिके ना ताकि धर्म पत्नी को ना तो है काना को ना तू पतणी कोन हाँ आउ ती करी चंती ना धर्मपति कले कौन हला आग छुआ निज हाथ रे राजा को पई आज केक हाँ। बनै चंती फर्स्ट केक लिपाराणी लिपाराणी सडंगी ने तू ने को कर ये हेला बात हेला कोन हां क्लिक करछ ना हेई तू आइचे ताबडे जो हम काटी भी रुआ हम काटी बर्बाद कर एडी अरे लिपा लिपा एडी हाथ उठाला खाइलु कौन बनो मामा ये देखी दिंतु आज बहुत दिन पर टिके पनीर मसला बना हम से घरे आते दिन हो गलानी माने वीडियो पनीर पनीर बना होता वीडियो वीडियो बनई नु आज पुणी बहुत दिन हो गलानी मु ब्लॉग भी ऐसे किसी करनी छोट मोट वीडियो गोटे पुणी करदे पनीर रुटी जिन करदे पड़ेगा खोला कर दी रुटीटा घुरेदबा हमारा आज पनीर मसला छुआ फरमाइश थी पनीर मसला बनईदबा खाइबे पनीर मसला रुटी 10टा हो गला खाई शोब सागे सागे गरम गरम कि देख झाल पूरा बुड़ीगला ये रोसे घरे ये झटका बंद हो कम कला मुंड खराब हो झाल गाधे पड़े पुणी गाधे पाधे रात जीव शोया कारण झाल बुड़ीगला मैंने बहुत एत गरम हो बापरे मर मनीष बहुत एक्सेस गरम चलतु एमती पनीर खाइला बेले रुटी खाइला बेले पुणी कथा नहीं कि धन बाय बाय देखो तो सरीगला मो झी एसी चलुची बोली रूम भितर पलि आसी गरम भितर गोटे कंदी भितर बस कौन एसी चलती मैंने मुझे गरम रे खाइबी ये बस खाए पनीर होगला ये बस पनीर रुटी बस खाऊँ रुटी पनीर खाऊँ सान कौन खाऊँ देखले तो चलतु आम जाऊँ देखिए लवली को देखिए खाऊता झाल प्रबल हो देखो
କ'ଣ ଘୋଟି ଆଇଛି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ ପୁରା ଲୁଣି ଅଛି ଲୁଣିଆ କେତେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଲି ଲୁଣିଆ ବେଳେ ଏମିତି ଅଛି ଲୁଣିଆ ଲାଗୁଛି କହିଲା ଲୁଣିଆ ଲାଗୁଛି ଚଣ୍ଡୀ ଅପା ତ କହିଲା ପୁରା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ଆକୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଲୁଣିଆ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ସେଠି ଲଭଲି ତାର ବସନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ଦୋଳି ତାର ଆମର ଏତେ ଦୋଳି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଲଭଲି ଦୋଳିରେ ବସିକି ମହାରାଣୀ ବେଗିଆ ମୋବାଇଲ ଚାଲୁଛି ସେପଟେ ତା ମା ତାକୁ ଖୁଆଇ ଚାଲିଛି ଏମିତିକା ଭାଗ୍ୟ ଥାଏ ତୁ ପନିର ଖାଇଦେ ଗ୍ରେଭି ନ ଖା ତୋତେ ଏତେ ଲୁଣିଆ ଲାଗୁଛି ଲଭଲିକି ଆମର ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଗୁଣଗୁଣକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାର ବସିକି ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଏପଟେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଣଗୁଣ ଏଠି ଖାଇଲାଣି ଆସିକିରି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବା ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କହିଥିଲି ମୁଁ ଝିଅ କହୁଛି ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା କହ ସରି ମୁଁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି ଏ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରାରେ କୁହ ଆଉ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବେ ଆଉ କରିଦେବେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କରିବେ ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କରୁ ତ ନାହାନ୍ତି କରିଦେବେ କ'ଣ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ବେଳକୁ ତ ହାତ ଆପଣଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ତାର ହସୁଛି ହେଲା ଆଉ କ'ଣ କହିବି କରୁନାହାନ୍ତି ଲାଇଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଲାଇଟ୍ କଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସରିଯିବ ନା ଲାଇଟ୍ କରିଦେବେ ନା ଆଉ ଏମିତି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଦେଖୁଥିବେ ନ କରନ୍ତୁ ପଛେ ସେଟା ରହୁଛି ଏବେ ବାଏ ବାଏ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ଏଇଠି ପୋଷ୍ଟ ମାରିଦେବା କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାରଣ 2 ଦିନ ହେଲା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିନି ମୁଁ କିଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁକି ପୋଷ୍ଟ ସେମିତି କରିଦେବା ଆଉ ଏଇ ଲଭଲିଟା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଜି ପନିର ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଏତେ ଇଏ କରି ବନେଇଲି ତାକୁ ଆଜି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଚାଲ ଆଉ ଥରେ ବନେଇଦେବି ତାକୁ ଅଣ୍ଡା ଗ୍ରୀନ୍ ମସଲା ବାଲା ପୁରା ବନେଇଥିଲି ସେମିତି ତାକୁ ବନେଇବାର ଥିଲା ମୁଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଭୁଲିଗଲି ଆଣିଲିନି କାଲି ମୋତେ ରାଗ ବହୁତ କମ୍ ପକେଇଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାଗ ଲାଗୁଛି କହିଲି ତତେ ବି ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଲୁଣିଆ ହେଇଛି ଖାଲି କହୁଛି ଲୁଣିଆ ହେଇଛି ନା ହେଲା ତାକୁ ସେମିତି ସେ ଅଣ୍ଡା ମସଲା ବି ସେମିତି ମାନେ ଟିକେ ଇଏ କଲି ସେ ତାକୁ ସେମିତି ଲୁଣିଆ ଲାଗିଲା এইটা ଏବେ ନୁହଁ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ କାରଣ ଟିକେ କାହିଁ ଲୁଣିଆ ଜାଣିଛୁ ଲୁଣ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଦେଇଥିଲି ଟିକେ ବଟର ପକେଇଲି ଉପରେ ନା ବଟରଟା ଲୁଣିଆ ନା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲାଗୁଥିବ ତାକୁ ସେଇଭଳିଆ ନଷ୍ଟ କରନା ରଖ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ହଉ ବାଏ କହିଦେଲୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କ'ଣ ଏଇଟା ଡିସଲାଇକ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିସଲାଇକ୍ କରିବେ ଦେଖାଉଛି ମୋ ଝିଅ ଲାଇକ୍ କରିବେ ହେଲା ତା କଥା ଶୁଣିବେନି ଟିକେ ବି ଶୁଣିବେନି ଲାଇକ୍ କରିବେ ତୋର ଏମିତି ମୋର ଏମିତି ଦେଖ ଆଙ୍ଗୁଠି ମିଶା ଏ ଦେଖ ମିଶିଗଲା ଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ